Okay, taparay ta diri mga birds. Bahad, taparay. Team lang nunil, Orly og ni Konsihal Louie. O kontra sa team la ni Dong Raymond, Duncan Master. Nila Brunson og ni Bandam. O ni game 1 pa ta, game 1 pa. 2-0 na, 2-0. Kini para Tris na. Pasok. 3-0 na, 3-0. Servisyo, Kuya Bandam para 4 na. Yay, gilubo. Gilayatang Dong Raymond. Bundak na sa Kuya Bandam. Why limit? 4-0 na. Sus, nakarangkada na yung team Kuya Bandam. Ay, 4-0 na. Ano? Win! 5-0, 5-0. 5-0 kini para sa servisyo Kuya Bandam. Baby Orly. Raymond. Ay. Out ball. 6-0. 6-0. Change court. Sa 0 na mga birds, kini para City. Nunel. Ay. Pukpok na sad, gipukpok na sad ang dipinsa. Sa team lang Nunel, Baby Orly. O ni Konsihal Louie. City 0 na. Baby Orly. Servisyo Bandam. Baby Orly. Out ball na sad. 8-0. 8-0 na, last 4 na ang team nila ni Kuya Bandam. Konsihal Nunil. Namukbuk na sad. Baby Orly. Kumbati. Good items. Side out, side out. 8-0 ha, 8-0. Servisyo Nunil. Raymond, pabor kayo. Ay, Baby Orly. Kipaksita ng bilbils sa team lang Nunil. 8 mga birds ha. Kini para Noybe na, servisyo Bronson. Baby Orly, Bronson milayat. Igo na sad. Noybe 0 na, Noybe wa. Last 3 na team Bronson. Kondisyon na G0 na, G0. Pambusda kang bola na. G0. Kumbati lang. Side out to. Kumbati lang. G0 ha, G0. Servisyo, Baby Orly. Plus. Nunil. Boyok, Konsihal. Ay, may uplok. Side out. Servisyo. Tara, sagapan Nunil. Win, 11. Last ball na. Nunil. Ay. Kaon kay Nunil. Game ball, daog na ang team Raymond Bandam og ni Bronson sa game 1.